ہیں. اب جو بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے ہم ان کو جا کے سوشل میڈیا پر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کو جا کے کیا کرتے ہیں, ای میل یا جی میل کر دیتے ہیں. یعنی آج کے وقت میں جیسے سستانی صاحب ہیں, خامنئی صاحب ہیں, اس وقت میں سید جعفر آیت اللہ تھے بہت بڑے عراق کے اندر. تو ایک مرتبہ اس دور میں قحط سالی ہوئی اور وہاں پر کیا ہوئی, بارش بہت زیادہ ہونے لگی. بارش بہت زیادہ, بارش کی قحط سالی ہوئی, بارش نہیں ہو رہی تھی. کہنے کا مطلب ہے تو معذرت چاہوں گا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی. تو لوگ آیت اللہ کے پاس آئے, آنے کے بعد کہا سید جعفر صاحب قبلہ آپ تو ہمارے مرجع ہیں, ہم تو حقیر سے بندے ہیں, ہم تو غریب سے بندے ہیں, ہم تو جاہل ہیں, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا. کہ تو بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے بارش کے لیے دعا کر دے, قحط سالی کچھ زیادہ ہو گئی ہے. توجہ کا طالب ہوں, قحط سالی کچھ زیادہ ہو گئی ہے. ایک مرتبہ شیخ عبداللہ دعا کرتے ہیں, دعا کرنے کے بعد کوئی اثر نہیں ہوتا. دعا کرنے کے بعد ایک مرتبہ مولانا متقیان ہوتا, ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کے پاس گئے. اب جانے کے بعد ایک مرتبہ ان کی زری کے پاس بیٹھے. اب بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ دعا مانگنا شروع کری, دعا مانگنا شروع کرے. کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ زری سے لپٹ کر کہتے ہیں کہ اتنے سارے افراد ہیں, قحط سالی کا عالم ہے, کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, میں کروں تو کروں کیا. آخر یہ لوگ مجھ سے متصل ہے کہ میں تاکہ دعا کروں تو اللہ بارش کر دے, کہ میری دعاؤں سے بھی بارش نہیں ہو رہی. کہ وہ روایت ہے, علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ دعا کرتے 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 وہ بے ہوش ہو گئے. اب بے ہوش ہونے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا, خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. اب امام حسین علیہ السلام کے خواب میں آتے ہیں, آنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے شہر میں ایک چائے والا رہتا ہے, اس کے پاس جاؤ, اس سے کہنا کہ وہ بارش کے لیے دعا کرے, وہ بارش کے لیے دعا کرے. کون؟ ایک چائے والا کہ جو صرف چائے بناتا ہے. مرتبہ مرجع تکلیف تھے اپنے وقت کے, اور نیند سے بیدار ہوئے. اب بیدار ہونے کے بعد ایک مرتبہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے بتایا تھا, اب وہاں پہنچے اس جگہ. وہاں ایک دن پہلے ہی وہ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اس بندے کے پاس گئے. جانے کے بعد کہا کہ میں مسکین ہوں, کہ انہوں نے بہانہ دیا کہ میں ایک مہمان ہوں, یہاں پر آیا ہوں, رکنے کے لیے کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے, آپ مجھے رکنے کی جگہ دے دیں. وہ چائے والا تھا بڑا ہی مخلص, اس نے کہا آپ رک جائیے. اور شیخ سید جعفر جو آیت اللہ ہیں, ایک مرتبہ فرماتے میں اس کے گھر میں رکا. وہ چائے والا تھا, میں نے دیکھا اس نے ظہر کی نماز پڑھی, اس نے عصر کی نماز پڑھی, اس نے مغرب کی نماز پڑھی, اس نے عشاء کی بھی نماز پڑھی. اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب آیت اللہ تو انہوں نے سوچا, کہا حسین جیسے امام نے کہا ہے کہ اس شخص کے پاس جانے کے بعد تم اس سے دعا کروانا, تب تو وہی یہی سوچیں گے کہ شاید نماز عشاء بھی پڑھتا ہو. نماز عشاء پڑھنے کے بعد وہ سو گیا. سونے کے بعد پھر اٹھا, اٹھنے کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھی, پھر اپنے کام وغیرہ میں لگ گیا, چائے بنانے لگ گیا, چائے بیچنے لگ گیا. ایک مرتبہ آیت اللہ تھے, اس شخص کے پاس آئے. اگلے دن اس سے کہتے تو نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا میں تیرے ملک کا وہ آیت اللہ ہوں کہ جس کے بارے میں تو نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہوگا, کہ جس کے تو حکم کی تعمیل کرتا ہے, کہ جس کے فتوے کے مطابق تو نماز اور روزے ادا کرتا ہے, میں وہ آیت اللہ ہوں. شیخ عبداللہ جعفر نے اتنا کہا, اور کہنے کے بعد ایک مرتبہ وہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے ان سے کہنے لگا کیا آپ نے کیا میرے گھر تک آنے کے لیے کیا خواہش کری کہ میں آپ کے گھر تک آ جاتا. شیخ عبداللہ کہتے ہیں, وہ سید جعفر کہتے ہیں میں تیرے گھر میں دیکھنے کے لیے آیا تھا, کہ میں نے سپنا دیکھا تھا, سپنے میں یہ دیکھا تھا, حسین نے کہا تھا قحط سالی کا عالم ہے, بارش کے لیے تو چائے والے کے پاس چلا جا, اور چائے والے کے پاس جا کر تو دعا کروا. ایک مرتبہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کرتا کیا ہے ایسا, نہ میں نے تجھے نماز عشاء پڑھتے ہوئے دیکھا, نہ میں نے تجھے زیادہ عبادتیں کرتے ہوئے دیکھا, آخر تو ایسا کیا کرتا ہے کہ امام جیسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ قحط سالی کے عالم میں ایک چائے والے سے دعا کرا. اب وہ کہتا ہے 20 سال پہلے جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا, میں یتیم تھا. اور وہ یہ کہتا ہے, روایت سنی گا, وہ یہ کہتا ہے میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا, میری والدہ صرف بچ رہی تھی. اب میری والدہ کا بڑا ارمان ہوتا ہے شادی کا,
اس نے کہا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں چائے کی دکان پہ لگ گیا, میں نے چائے بنانا شروع کری. اب دھیرے دھیرے چائے بناتا بناتا اب میں بھی چائے بنانا سیکھ گیا. اس کے بعد میں نے اپنی الگ دکان کر لی. الگ دکان کرنے کے بعد میں چند پیسے کمانے لگا. اب بڑا ہوا, بڑا ہونے کے بعد ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کی جوان کی شادی کرے. اب میری ماں نے میرے لیے ایک خاتون دیکھی. دیکھنے کے بعد اس نے کیا کرا, شادی کر دی. توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ آخر اجر کسے کہتے ہیں, ثواب کسے کہتے ہیں. بہت بڑا واقعہ ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میری ماں نے کیا کرا, شادی کر دی. جیسے میری ماں نے لڑکی ڈھونڈی تھی, میں نے اپنی ماں کے بولنے پہ شادی کی. اب شادی جیسے ہی ہوتی ہے, ایک مرتبہ جس عورت سے, وائد اللہ سے کہہ رہا ہے, جس عورت سے میری شادی ہوئی, اور شادی کا وہی دن تھا جس دن شادی ہوئی, وہ عورت میرے پاس آتی ہے. آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے اے شخص سن. اس شخص سے کہتی ہے, کیا کہتی ہے, کہتی ہے کہ میں اس سے پہلے کسی سے محبت کرتی ہوں. سنیے گا کہ میں اس سے پہلے, میں تیرے سے شادی کرنے سے پہلے کسی سے محبت کرتی تھی, اور میں اس وقت ایک ایسے عالم میں ہوں کہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا کہ میں کسی عالم میں ہوں. سنیے گا کہ میں کسی سے محبت کرتی تھی. اب تیرا کیا فرض ہے, اب تو سمجھا, تو تجھے اگر چاہیے تو تو مجھے طلاق دے دے. اگر تو چاہتا ہے تو مجھے طلاق دے دے. اگر تو چاہتا ہے میرے ساتھ نبھانا تو میرے ساتھ نبھا لے. وہ شخص سے, اس خاتون نے اتنا کہا, اور اتنا کہنے کے بعد وہ شخص نے یہ جو بدلے میں جملہ کیا کا معلوم ہے, کہتا ہے نہ ابھی تو نے مجھ سے کچھ کہا تھا نہ میں نے کچھ سنا. کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ نہ تو نے مجھ سے کچھ کہا نہ میں نے تجھ سے کچھ کہا. کہا 20 سال ہو گئے, 20 برس میری شادی کو ہو چکے. کہا آج کا وہ وقت ہے کہ اس عیب کو, میری جو بیوی تھی میں نے 20 سال سے اس عیب کو چھپا کے رکھا ہے. کہا میں نے 20 سال سے اس عیب کو چھپا کر رکھا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے میری دعاؤں میں وہ اثر ڈالا ہے کہ اگر میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا بھی کر دوں تو اللہ پاک آسمان سے بارش نازل کر دے. صلوات کا سہارا لیجیے. اسے کیا کہتے ہیں, وفا کہتے ہیں. کا پاس سے بڑھ کر وفا کا مطلب کون جان سکتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اسے کیا کہتے ہیں, 20 برس نبھانا کوئی عام بڑی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے, وہ بھی ایسے عالم میں. اور اسے کہتے ہیں وفا. توجہ کا طالب ہوں. اسے کہتے ہیں وفا. ایک منزل تک لے کے جانا ہے. اس سے پہلے بھی میں پڑھ چکا کہ جو علی کے خلاف آیا ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا, کہ بنی امیہ علی کے خلاف, بنی عباس علی کے خلاف, اٹھنے والے قلم علی کے خلاف, بولنے والی زبانیں علی کے خلاف, جو تخت پہ بیٹھا اس نے علی کے خلاف بیان دیا, جس کو حکومت ملی اس نے علی کے خلاف بولا. توجہ کا طالب ہوں. جسے جو ملا اس نے علی کے خلاف استعمال کیا. یعنی میرا علی وہ علی ہے. توجہ کا طالب ہوں. علی وہ علی ہے. علی کہتے کسے ہیں کہ جس کے خلاف جو اٹھا اس نے تلوار کو کھینچا, لیکن 1400 سال بیت گئے, میرا علی آج بھی علی ہے. علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے. علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی. اب توجہ سے سنیے گا کہ میرے علی کی فضیلت کو ہم نے سن لیا. کہ دیکھیے گا جناب, بنی امیہ ہے, بنی عباس ہے, تمام کے تمام بادشاہ آئے چلے گئے, قبر کا کوئی نشان نہیں ہے. تمام کے تمام بنی امیہ کے جتنے بادشاہ تھے, جتنے لیڈر تھے, جتنے خلیفہ تھے, جتنے مرجع عام پر آئے, تمام کے تمام آئے اور چلے گئے, قبر کا کوئی نشان نہیں ہے. بنی عباس کے جتنے ظالم بادشاہ تھے, تمام کے تمام اپنے اپنے دور میں پیدا ہوئے, ظلم و جور کرا, تمام چیزیں کری. خلافت میں انہوں نے بہت بڑے بڑے مظالم ظلم ڈھائے, لیکن کیا ہوا کہ دنیا سے چلے گئے, قبر کا نشان نہیں ہے. توجہ کا طالب ہو. کہ ہارون آیا, دنیا میں آیا, آنے کے بعد اس نے فساد برپا کیا, دنیا سے چلا گیا, قبر کا نشان نہیں ہے. توجہ کا طالب ہو. مامون آیا, آنے کے بعد زندگی بسر کی, اس نے جناب موسیٰ کے دور میں تھا, کہ اس نے کیا کہا, ظلم و جور کیا, کرنے کے بعد دنیا سے چلا گیا. مامون رشید ہے جو امام رضا کے دور میں تھا, اس کا باپ ہارون رشید آیا.
तमाम के तमाम जितने भी जालिमीन, जितने भी बादशाह थे, आके इस दुनिया से चले गए। तवज्जो का तालिब हो कि आके इस दुनिया से चले गए। तवज्जो का तालिब हो, आके इस दुनिया से चले गए का कोई निशानी बाकी नहीं है। का निशानी उसकी बाकी होती है कि जिसका कोई वसी हो। का निशानी उसकी बाकी होती है कि जिसका कोई वसी हो। का सलाम हो मेरे हुसैन पर कि जिसका वसी अब्बास जैसा है। का पास कल भी कायम था, पास आज भी कायम है। क्या पास कल भी कायम था, पास आज भी कायम है। जिसे अब्बास कहते हैं, मैं इस फर्ज की फजीलत को अर्ज से ज्यादा मानता हूँ। मैं इस फर्ज की फजीलत को अर्ज से ज्यादा मानता हूँ। आप मुझसे कहेंगे मौलाना ये क्या कह रहे हैं, अर्ज को फर्ज से मिला रहे हैं। तो मैं जवाब दूंगा, कर्ज पे रहता कौन है? इसराफील, इसराइल का तमाम के तमाम जितने भी फरिश्ते हैं, तमाम के तमाम वो रहते हैं, कोई और नहीं रहता। इस फर्श पे रहता कौन है? फिजा रहती है, ज़ैनब रहती है, फातिमा रहती है, हसन रहता है, सलमान बैठता है, कंबर बैठता है, सलमान बैठता है, अबूजर बैठता है, मिकदाद बैठता है। तवज्जो का तालिब हो, यानी तमाम के तमाम यहाँ पर जितनी भी बड़ी शख्सियत है, कोई इमाम है, कोई इमाम का बेटा है, कोई इमाम का नवासा है, का इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है कि जो इस फर्श अज़ा पर बैठती है। तवज्जो का तालिब हो कि इस फर्श अज़ा पर बैठने वाली शख्सियत कितनी बड़ी है। का आसमान में कौन रहता है? का तमाम के तमाम फरिश्ते। का फर्श पे कौन रहता है? का तमाम के तमाम इमाम और उनके नवासे। का तारीख ये नहीं लिखती कि कोई भी इमाम या इमाम का नवासा आसमान में गया हो। तो बदल का तारीख ये नहीं लिखती कि सलमान ने कहा हो ए अली आसमान से रोटी मंगा लो। का तारीख ये नहीं लिखती कि फिजा ने कहा हो मुझे अर्श की सैर करा दो। का तारीख ये नहीं लिखती, तारीख लिखती है कि फरिश्ते दर ज़हरा पे रोटियां कभी मिस्कीन, कभी यतीम, कभी फकीर बन के आते हैं। यानी ये फर्श अज़ा का यह एहतराम है। सलावत का सारा दीजिएगा। ये फर्श अज़ा की बड़ी फजीलत है। मैंने मौला अब्बास की वफा के बारे में कहा था कि मर्तबा सुनिएगा बड़े गौर से। एक मर्तबा आखिरी हज कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काबे में करने के लिए आए। तवज्जो का तालिब हो, अब जैसे ही काबे में करने के लिए आए, जालिमीन ने वहाँ से घेरना शुरू किया। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास के चेहरे की तरफ देखा। अब्बास के चेहरे की तरफ देखा। तारीख लिखती है कि जब भी हुसैन ने अब्बास के चेहरे की तरफ देखा है तो अब्बास को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब्बास को कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ी, हुसैन को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इधर हुसैन ने अपनी निगाहों को किया, इधर अब्बास ने हुसैन की निगाहों से कुल्ले कुरान को पढ़ा। अब्बास किसे कहते हैं कि जिसने हुसैन की निगाहों को पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद एक मर्तबा जितने भी साहबा मौजूद थे उन्हें ये हुक्म दिया कि अपने हज को उम्र में तब्दील कर लो। अपनी हज को उम्र में तब्दील कर लो। का तमाम के तमाम साहबा जो उनके साथी अंसार मददगार मौजूद थे उन्होंने सवाल नहीं किया। का उन्होंने सवाल नहीं किया बल्कि अपनी हज को उम्र में तब्दील कर दिया। मैं जुमला पढ़ना चाहूंगा कि हज को उम्र में तब्दील नहीं किया। का उन्होंने काबे के चक्कर मानना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने हुज्जत इलाही का हुक्म मानना जरूरी समझा। उन्होंने काबे के चक्कर मानना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने हुक्म इलाही की पैरवी करना जरूरी समझा। इधर अब्बास ने हुक्म दिया तमाम के तमाम लोगों के हज को उम्र से बदल दो। तमाम के तमाम लोगों ने हज से उम्र को बदला। बदलने के बाद एक मरतबा अब वहाँ से निकलना जैसे ही चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उधर से जालिमीन और मुशरिकीन जो तलवार लेकर खड़े थे काबे की तरफ, वो भी काबे के हरम में थे। तारीख लिखती है अब जैसे ही वो लोग खड़े थे एक मरतबा दिल ही दिल में कहा था, तवज्जो का तालिब का दिल ही दिल में ये बोलने लगे कि हुसैन डर गए। एक मरतबा हंसने लगे,
दिल में ये ख्याल करने लगे कि हुसैन डर गए। अगर अब्बास के कानों ने आवाजों को सुना, अब्बास के कानों ने उनकी दिल की आवाजों को सुना। अब सुनने के बाद रावी बयान करते हैं कि अब जैसे ही उनकी आवाज को सुना, एक मर्तबा हुसैन के चेहरे की तरफ देखा। अब जैसे ही हुसैन के चेहरे की तरफ देखना था, हुसैन ने इशारा किया। अब जैसे ही इशारा किया, एक मर्तबा रावी बयान करते हैं मौला अब्बास ने काबे के ऊपर अपने एक हाथ को रखा। रावी बयान करते कि जैसे ही मौला अब्बास ने अपने एक हाथ को काबे के ऊपर रखा तो काबा इस तरह से झुक गया कि जैसे रसूल खुदा के सामने फतेह काबा, फतेह मक्का के दिन झुका था। सुभान अल्लाह। फतेह मक्का के दिन जिस दिन काबा रसूल के लिए झुका, इसी तरह अब्बास ने अपने हाथ को काबे पे जैसे ही रखा, अब काबे ने धीरे धीरे झुकना शुरू किया। अब जैसे ही मौला अब्बास काबे पे सवार हुए, अब काबे ने मौला अब्बास के कदमों के बोसे लेना शुरू करे। अब मौला अब्बास के कदमों के बोसा लेना शुरू करा। अब तारीख लिखती है, आप कहते हैं, तवज्जो का तालिब हूं, कि आप कहते हैं कि खाने काबा पर अलम नहीं है। आप कहते हैं कि खाने काबे पे अलम नहीं है, का पूरा मुजस्समे अब्बास का खाने काबे के ऊपर खड़ा है, का खाने काबा को अलम की जरूरत नहीं है, का खुद अलमदार मौजूद है। जरूरत थी न तलवार की न किसी हथियार की, जरूरत थी तलवार की न किसी हथियार की, बस यही सदा थी करबला में अलमदार की, बस यही सदा थी करबला में अलमदार की। फकत मिल जाए इजाजत आका हुसैन से तो याद दिला दूं जंगे हैदर कर्रार की। शेर है ना कि ज़बाने मीसे में तुम मार की कसम दे दो, अली के नाम पे गूंगा ज़रूर बोलेगा। हमारी कौम का बच्चा मुनाफिकों के खिलाफ वो चुप तो रह नहीं सकता, ज़रूर बोलेगा। हमारी कौम का बच्चा मुनाफिकों के खिलाफ वो चुप तो रह नहीं सकता, ज़रूर बोलेगा। एक सलावत का सहारा दीजिएगा। अब सुनिएगा बड़ी तवज्जो के साथ, अब मौला अब्बास खाने काबा के ऊपर हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी तरफ देख के कि अब मौला अब्बास खाने काबा के ऊपर है। अब मौला अब्बास हुसैन की तरफ देख रहे हैं। तवज्जो का तालिब हूँ कि अब्बास हुसैन की तरफ देख रहे हैं कि तमाम सहाबा और जालिमीन जो मौजूद थे वो खाने काबा की तरफ देख रहे हैं, कि तमाम के तमाम लोग खाने काबा की तरफ देख रहे हैं। काबा अब्बास की तरफ देख रहा है, कि तमाम लोग खाने काबा की तरफ देख रहे हैं, कि खाने काबा अब्बास की तरफ देख रहा है, अब्बास हुसैन की तरफ देख रहा है, अब्बास हुसैन की तरफ देख रहा है। मैं कहता हूँ का हज रुकी नहीं थी, का जिसकी हज करनी थी हज हो रही थी। लोगों को काबे की हज करनी थी, काबा हज कर रहा था। काबे को अब्बास की हज करनी थी, अब्बास कर रहा, काबा कर रहा था। अब्बास को हुसैन की हज करनी थी, अब्बास कर रहा था। अब मौला अब्बास खाने काबा पर तमाम के तमाम जितने भी लोग नीचे मौजूद जालिमीन वो अब देख रहे हैं कि जो अपनी तलवार खींचे खड़े थे। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अब वो लोग क्या देख रहे हैं, खाने काबा के ऊपर अब्बास हैं। अब अब्बास ने बोलना शुरू करा, तवज्जो का तालिब हूँ। अब अब्बास ने बोलना शुरू करा। अब जैसे ही अब्बास ने बोलना शुरू करा, तब पहला जुमला ये है कि जो अब्बास ने कहा, एक सलावत का सहारा दे दीजिएगा।
अब्बास है, करबला का शेर है, अब्बास है, अब्बास है, करबला का शेर है, अब्बास है, अब्बास है, चिपी जो प्यास है, अब्बास है, अब्बास है, बच्चों की आस है, अब्बास है, अब्बास है, हैदरी, आवाज़ बुलंद कर सलमान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब सुनिएगा कि अब्बास ने अब बोलना शुरू करा, अब जालिमीन से अपनी नजरों में नजरें डाली, अब जैसे एक मर्तबा बोलना शुरू करा, रावी बयान करते अब जैसे ही अब्बास ने बोलना शुरू करा का पहला जुमला अब्बास कहता है, ये जो काबे को देख रहे हो, ये काबा मेरे बाबा की पैर की धूल पर बना है। ये जो काबा देख रहे हो, ये काबा वो काबा है कि जिस पर मेरे बाबा ने अपने कदमों को रखा था। एक मरतबा दूसरा जुमला कहते हैं या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो का मैं जुमला कहने चाहूंगा कि जो मक्का के अंदर काबा के अंदर जो भी आए थे वो नमाज भी पढ़कर आए थे, वज़ू भी करके आए थे, तमाम इबादतें करके आए थे, क्या कहने की क्या जरूरत थी अय्युहल काफिरो? कब पता ये चला कि जो भी हुसैन के मुकाबले में आ जाए, भले से ही वो खाने काबा में भी क्यों ना हो, जो काफिर है वो काफिर होता है। सही बात है। मैं कहना चाहूंगा कि जो काफिर है कि जो खाना काबा में आ जाए वो काफिर है, कि जो रसूल के इधर सो भी जाए वो जो काफिर है वो काफिर होता है। यानी खाने काबा के अंदर आकर जिसे अब्बास ने कहा या अय्युहल काफिरो, ए काफिरो, ए काफिरो, काफिरो किसे कहा कि जो हुसैन के मुकाबले में आया, अब जो अली के मुकाबले में आ जाए, का तुम उसे रसूल के अगर दाएं बाएं सुला भी दो, जो काफिर है वो काफिर ही रहेगा। लानत पर यजीद, बेशुमार, लानत पर यजीद, बेशुमार, लानत पर माफिया, बेशुमार। हैदरी, एक सलावत का सारा दीजिए। नहीं सर, बात कहते हैं, मैं बस 2 मिनट आपकी सहमत लूंगा, उसके बाद रब्ते मसाइब की तरफ बढ़ूंगा। सुनिएगा, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कि अब्बास किसे कहते हैं? अब्बास किसे कहते हैं? कि अब्बास किसे कहते हैं? इमाम साहिब नहीं पढ़ रहा है, एक शेर पढ़ूंगा कि 4 मुहर्रम को जब मौला अब्बास ने एक लकीर खींची थी, शायर ने जो शेर कहा सुनेगा कि वहाँ लिबादे अलग है, यहाँ लिबादे अलग, तेरे इरादे अलग है, मेरे इरादे अलग, कि लकीर खींच कर बतला दिया है गाजी ने इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे अलग हैं। इमाम ज़ादे अलग हैं। अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, ज़ैनब की जो आस है, अब्बास है, अब्बास है, करबला का शेर है, अब्बास है, अब्बास है, बच्चों की जो आस है, अब्बास है, अब्बास है, नारा हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं देखेगा अब्बास किसे कहते हैं। बस एक चीज और सुन लीजिएगा, उसके बाद रब्ते मसाइब की तरफ बढ़ूंगा। यानी अब्बास कहते किसे हैं? अब्बास उस जलाल का नाम है कि अगर जिसे जुल्फ़िकार मिल जाती, सुभान अल्लाह, अगर जिसे जुल्फ़िकार मिल जाती, वो 56 मुल्कों से आए हुए वो 36 बरादरी के लोग 9 लाख के लश्कर को अब्बास अकेला ही संभाल लेगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। उसे है। यानी अब्बास कहते किसे हैं? तो जब मौला अब्बास जब दरिया के पास गए ना, अब जैसे ही दरिया के पास गए तो जालिमीन खड़े हैं। शायर ने एक शेर कहा है, अब सुनिएगा, अगर अब्बास पे तलवार मिल जाती, सुनिएगा, क्या आया करीब नहर जो अब्बास इनामदार, बोला कि मैं हूँ हैदरे कर्रार का बेकार, वो सामने पहाड़ तो जड़ से उखाड़ दूं, दामन की गर्द जान के तुम सब पे झाड़ दो, दामन की गर्द जान के तुम सब पे झाड़ दो, दामन की गर्द जान के तुम सब पे झाड़ दो, बाबा की तरह जंग में गाजी दिलेर हूँ,
اے چھکڑی کے بچے میں حیدر کا شیر ہوں تلوار میں تپشت میں چون کی طرح سر اڑ رہے تھے دشت میں سبحان اللہ بے شک بے شک یا علی یا علی لعنت پر یزید لعنت پر یزید آواز بلند سلمان اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب عباس کہتے ہی کسے ہیں عباس وفا کا نام ہے عباس ایک آس کا نام ہے عباس امید کا نام ہے عباس حسین کے شہزادے کا نام ہے عباس حسین کے علمدار کا نام ہے عباس سکینہ کی پیاس عباس زینب کی میراث اور امید کا نام ہے کہ عباس کہتے کسے ہے مولا عباس کے لیے مسائل میں جملے کہنے سے زیادہ خالد عباس نام بھی کافی ہے کہ پورے مسائل ہو جائے کہ عباس شخصیت کا نام ہے راوی بیان کرتے ہیں میں پوری روایت کروں گا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ مولا عباس پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد انہوں نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا حسین نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا راوی بیان کرتے ہوئے کہ یہ واحد شخصیت ہے کہ جسے شہزادی نے اپنی گود میں کھلایا ہے کہ واحد شخصیت ہے کہ جو ہر کسی کی گود میں کھانا ہے کہ جب ظہر کا وقت ہونا تھا تو ایک شہزادی لے جاتی تھی جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو ایک شہزادی لے جاتی تھی مغرب کے وقت عشاء کی نماز کے وقت نماز فجر کے وقت کا وقتوں کو تقسیم کر رکھا تھا کہ مولا عباس کو اپنے ہاتھوں سے کھلا سکے تو مولا عباس بھی بیان کرتے ہیں کہ مولا عباس نے کافی عمر تک اپنے قدموں کو زمین پہ بھی نہیں رکھا تھا کہ شہزادی انہیں کبھی زمین پہ نہیں اترنے دے رہی تھی ہاں آزاداروں عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کے سامنے کھیلے ہیں ایک مرتبہ مولا عباس نے جناب زینب کو تمہیں کہہ دیا وہاں سے المؤمنین نے دیکھا ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جب عباس گھر لوٹے اپنے صحیح عباس کو گھر لوٹنے تھا ایک مرتبہ المؤمنین کہتی ہے کہ انہوں نے جناب زینب کو کیا کہا تھا کہ اماں جان میں نے تو بہن کا آگے پکارا تھا ایک مرتبہ المؤمنین کہتی ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کر دو آج کے بعد انہیں اپنی بہن نہ کہے گا کہ تم مجھ سے وعدہ کر کہ آج کے بعد انہیں بہن کا آگے نہ پکارے گا وہ آقا شادی ہے وہ شہزادی ہے کہ تو ایک کنیز کا بیٹا ہے کہ تم کا بھائی نہیں کہ تم کا کنیز کا بیٹا ہے میری غیرت تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تم ان کے ساتھ رہو کہ میری غیرت نہ تجھے اجازت نہیں دیتی عباس کہ تم اپنی بہنوں کو بہن بولے کہ تو ایک کنیز کا وہ شہزادی کی بیٹی ہے یعنی مولا عباس ایک مرتبہ رونے لگے جناب زینب المؤمنین کے پاس آگے کہتی ہے کہ عباس وہ کے طرف کیوں رہا ہے کہ المؤمنین کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہے تم آقا زادی ہو ایک کنیز کا بیٹا ہے تم تو آقا زادی ہو تو میں سے کیسے اجازت دے دوں تمہیں بہن کہنے کے لیے کہ جناب زینب طرف گئی آئے میرا عباس یہ عباس وہ عباس ہے کہ جب کربلا کے میدان میں پہنچا تو 4 محرم ہوئی کہ عباس کی غیرت دیکھے گا کہ جب وہ 4 محرم آئی نا تک مرتبہ خیمے لگانی شروع کرے ایک مرتبہ 4000 کا لشکر لے کر عمر ابن سعد ابن علمدار کو بھیجا بھیجنے کے بعد کہا کہ خیموں کو ہٹا لے ایک مرتبہ عباس میں لکیر تیچی میں خیمے کو نہیں ہٹاؤں گا ایک مرتبہ اپنی تلوار کو بیچ لیا جناب زینب نے کہا کہ عباس سے کہہ دے تو خیمے میں آ جائے نہیں تو خود زینب خیمے سے باہر آ جائے گی عباس سے کہہ دے تو خیمے میں آ جائے نہیں تو خود زینب خیمے سے باہر آ جائے گی آزادار ایک مرتبہ ہمارا بخش خیمے میں ایک مرتبہ کہا بعد ان کی ایک چلالت ہوتی ہے ایک اس کا ایک بھروسہ رہتا ہے ایک امید رہتی ہے کہ بہادر کسی کمزور کے سامنے چھپ کر رہی ہے کہ حسین نے عباس کو بلایا بلانے کے بعد کہا اے عباس کہا جا گئے تو ایک 9 محرم کا وقت ہے ہم کو بلایا بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا ہے کہ میرے تمام ظالمین خیموں میں سے
सामने आए, अब जैसे जालिम खैबर के सामने आए, जंग करने के लिए चाहा, एक मरतबा अब्बास को भेजा, भेजने के बाद उन जालिमीन से कहा अब्बास अपनी तलवार लेकर ना जाना, अब्बास अपनी तलवार लेकर ना जाना, तुम अब्बास बगैर तलवार के उनके पास जाना और उनसे कहना कि हमें एक दिन की मोहलत तोड़ दे दे, का 10 मुहर्रम का हम जंग के लिए आमादा रहेंगे, का ना मुहर्रम पर हमला ना करे, का इतना कहने तो बोला अब्बास अपनी जलालत को, अपने बहादुर बने को, अपने बहादुरी को, अपने गुस्से को, तमाम के तमाम को अपने नीचे रखा, एक मरतबा सर को झुकाया, झुकाने के बाद जालिमीन के पास गए, आंखों को झुका के कहा मैं एक दिन की मोहलत तोड़ दे दो। बहादुर के लिए किसी अपने से कमजोर के सामने झुकना ही काफी होता है। अब्बास जैसे अलमबरदार थे, मौला अब्बास है एक मरतबा जंग की इजाजत मांगने के लिए मौला अब्बास हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं कि मुझे जंग की इजाजत दे दे, मेरे आका मुझे जंग की इजाजत दे दे। अब जैसे ही अभी भी मज़ाहिर का शायद उस मुहर्रम तमाम के तमाम अंसारों में लाचाने लगा, एक मरतबा मौला अब्बास कहते हैं, अब कहते हैं मुझे जंग की इजाजत दे दे, मुझे जंग की इजाजत दे दे। एक मरतबा हुसैन नाइन देख के कहते तू तो मेरे लश्कर का नंबरदार है, तो मैं तुझे कैसे जंग की इजाजत दे दूं। एक मरतबा मौला अब्बास मैमना की तरफ देखते हैं, मैसरा की तरफ देखते हैं, देखने के बाद कहते वो लश्करी का जिसका मैं नंबरदार होता था, लश्करी कहा जिसका मैं नंबरदार होता था। हाँ ज़रारो एक मरतबा जनाब सकीना मौला अब्बास के पास आई, कलाली बयान करते दो रिवायतें मिलती है कि जब मौला अब्बास को जंग की इजाजत ना मिली तो एक मरतबा खैमे के बाहर आए, आने के बाद एक मरतबा एक खैमे से बर्तन की आवाज आ रही है, बर्तन की आवाज आ रही है कि सकीना है, तो खैमे से सकीना बर्तन को हिला हिला कर मशकीज़ों को हिला हिला के पानी निकालने की कोशिश कर रही है। अब्बास उसकी आवाज को सुन रहा है। एक मरतबा पर जनाब सकीना से जब मशकीज़ों से पानी ना निकला तो पानी की प्यास बुझाने के लिए मशकीज़े को अपने गाल पे अपने होठों को लगा लिया। अब्बास ने इतना देखना था। एक मरतबा जनाब सकीना के पास है, जमीन जनाब सकीना कहते हैं चचा जान को मैं बड़ी प्यासी हूँ, तेरा लिए घर बड़ा प्यासा है, काम प्यास की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी है, अलातार का इतना कहना था। एक मरतबा पास कहते कि तेरे पापा मुझे जंग की इजाजत नहीं देता, का जा सकीना एक मरतबा मुश्किल को ले जा, का मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तेरे पापा से कहना कि तेरा चचा तेरे लिए पानी लेने के लिए जाएगा। हाँ ज़रारो अब जैसे इतना जुमला कहना था, अब जैसे इतना जुमला कह रहा था जनाब सकीना मौला अब्बास को लेकर खैमे के नजदीक आई। अब जैसे हुसैन खैमे के नजदीक आई, एक मरतबा सकीना ने कहा ए बाबा जान तेरे लिए सिर बड़ा प्यासा है, ए बाबा जान तेरे सकीना बड़ी प्यासी है, मौला अब्बास को मेरे चचा जान को पानी लाने की इजाजत दे दे, मुझे मेरे चचा जान को पानी लाने की इजाजत दे दे। एक मरतबा तारीख लिखती है कि एक मरतबा जैसे ही मौला अब्बास को इजाजत मिल ली थी तो मौला अब्बास ने एक हाथ से अलम को पकड़ा, मशकीज़ों को बांधा, एक मरतबा चलना शुरू करा। तारीख लिखती है कि एक हाथ से मशकीज़ा एक हाथ से अलम को गया। अब जैसे ही चलना शुरू करा एक मरतबा हुसैन ने आवाज दी अब्बास तो मैंने तो तुझे इजाजत दे दी, कभी एक मरतबा जनाब ज़ैनब के पास चला जा, तेरी शहजादी के पास जाके इजाजत तो तरफ कर ले। अब्बास से रखे, अब्बास के अंदर गैरत थी, गैरतमंद थे, खैमे के अंदर नहीं गए, कब बाहर एक मरतबा जनाब ज़ैनब से कहते हैं कि तेरी सकीना बड़ी प्यासी है, तेरा लिए घर बड़ा प्यासा है, तो मुझे आगे से इजाजत मिल रही है कि मैं पानी लेकर आ जाऊं। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने मौला अब्बास को खैमे में बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा ए अब्बास का जुमले सुनिएगा, ए अब्बास तो मैं तुझे इजाजत तो देती हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मेरे बाबा जी ने फरमाया था कि तेरे हाथों में जंजीरें बांधी जाएगी, कभी तुझे रस्सियों में बांधा जाएगा, कभी तुझे घोड़े पे बांधा जाएगा, करबला से कूफा से शाम में जाया जाएगा। तो मेरे बाबा ने जुमले कहे थे। एक मतलब जनाब तरफ के कहती है कि अब्बास मुझे बता जा
के ज़ालिमों से मुकाबला कैसे करते हैं। कि अब्बास मुझे बता दे कि जो हथकड़ियाँ होती है बांधते कैसे है। कि अब्बास मुझे बता दे कि हथकड़ियों में वजन कितना होता है। अब्बास मुझे बता दे कि रस्सियों में बांधा कैसे जाता है। मतलब अब्बास तड़प गए। तड़पने के बाद एक मतलब अपने आप को नीचे गिरा लिया। अल-मुख्तार मौला अब्बास को चंद की इजाजत नहीं। एक मतलब रुकैया के पास आए और रुकैया के पास आने के बाद एक जुमला कहते हैं आखिरी वक्त है जाने का। कहते हैं कि रुकैया जरा मेरे पास आने के बाद कहते हैं कि घोड़े की जीन को इस तरह से रखा जाता है। घोड़े की लगाम को इस तरह से रखा जाता है। जब रुकैया कहती है आप मुझे क्यों बता रहे। कमल अब्बास कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ कि मैं आखिरी मर्तबा अपने हुसैन के घोड़े को सजा कर जा रहा हूँ। कल मकबल में मेरा हुसैन अकेला होगा। कब मेरे हुसैन का घोड़ा तैयार करना तो उस पर जमीन से रखना उसके ऊपर तू मजलीस को रखना। कल इस तरह से अपने आगे हुसैन के घोड़े को सजाना। मैं बता रहा हूँ कि कहते हैं कि अब हुसैन के पास कोई मर्द बाकी नहीं है कि जो उनके घोड़े को सजाए जो उनके लिए सब काम करे। हाँ ज़बारों का इतना लिखते हैं ना अभी रिवायत सुनेगा। अब मौला अब्बास को जंग की इजाजत मिली। अब पानी लाने की इजाजत नहीं। अब मौला अब्बास के घोड़े ने शुभ चलना शुरू करा। अब जैसे जैसे चलना शुरू करा तो रिवायत लिखती है कि जनाब सकीना टीले पर आ गई और टीले पर आने के बाद मौला अब्बास को जाते हुए देख रही है। जनाब सकीना की यतीम अब्बास को देखेगा कि जनाब सकीना मौला अब्बास के रब को देख रही है। तो मौला अब्बास के घोड़ा एक मर्तबा मेरे परात के नजदीक पहुंचा। जनाब सकीना ने अपने से बच्चों को जमा कर दिए तो मैं कह रही थी वो मेरा चचा पानी लेके आएगा कि तमाम के तमाम बर्तन लेकर जमा हो जाओ। जनाब सकीना ने और शहजादियों को बुलाया। बुलाने के बाद बर्तन मंगाए तो मैं कह रही थी मेरा चचा पानी लेकर आएगा मेरा चचा पानी लेकर आएगा। अरे मेरे सकीना तो मैं कह रही थी ना मेरा चचा पानी लेकर आएगा। वो बरात पर पहुंच चुका है। मौला अब्बास ने चुल्लू में पानी को लिया। पानी को पिया नहीं बल्कि ना भी लिखते हैं कि जैसे ही चुल्लू में पानी उठाया तो पानी उठा के उसके अंदर क्या देखते हैं कि सकीना है। सकीना की तस्वीर पानी में नजर आई। एक मरतबा पानी को फेंक दिया। मौला अब्बास ने पानी को फेंका। फेंकने के बाद मशकीज़े में पानी भरा। अब जैसे मशकीज़े में पानी भरना था अब अब्बास के घोड़े को चलना शुरू करा। अब जैसे जैसे आगे हुसैन आगे मौला अब्बास के घोड़े को चलना शुरू करा। तारीख लिखती है कि एक ज़ालिम ने ऐसा तीर मारा कि अब्बास का दांव बाजू कर गया। एक ज़ालिम ने ऐसा तीर मारा अब्बास का बाजू कर गया। आज़ादारों का वही वक्त था कि जब अब्बास ने मशकीज़े को अपने साथ में फंसाया। अब घोड़े ने चलना शुरू करा। आज़ादारों का एक तीर आया जैसे वो मशकीज़े में लगा मशकीज़ा गिर गया। अब्बास को मशकीज़ा नहीं गिरा था। अब्बास की उम्मीद गिरी थी। अब्बास की आस गिरी थी। अब्बास को मशकीज़ा नहीं गिरा था। अब्बास की आस गिरी थी। अब जैसे ही मशकीज़ा गिरा अब तारा भी बयान करते हैं कि एक तीर ऐसा आया अब्बास के सीधे आंख में लगा। अब जैसे ही आंख में कुछ चला जाता है तो अपने इंसान अपने हाथ से हटाने की कोशिश करता है। कमर इतना भारी थी जैसे ही अब्बास की आंखों में आया। अब्बास ने दोनों अपने पैरों को जोड़ा। अब पैर को छोड़कर एक मरतबा तीर निकालने की कोशिश करी। ज़ालिम ने कैसे तीर बरसाए कि मौला अब्बास जीन से जमीन पर आए। आवाज दी मेरे आका मेरा आखिरी सलाम कबूल करे। मेरे मौला मेरा आखिरी सलाम कबूल करे। एक मरतबा अब्बास जीन से जमीन पर आते हैं। हुसैन को इतनी आवाज देनी थी। जैसे इतनी आवाज को सुनना रहा हुसैन अब्बास की तरफ धीरे धीरे बढ़े। जैसे ही अब्बास के जनाजे पर पहुंचे एक मरतबा अब्बास के जिस्म में भी जान बाकी थी। एक मरतबा अब्बास के सर को अपनी जान ऊपर रखा और रखने के बाद एक मरतबा मौला अब्बास कहते ऐ मेरे आका ऐ मेरे मौला
मेरी दो वसीयतें हैं कि मेरे जनाजे को भी खैबर में न ले जाना। मेरी सकीना प्यासी है, कहीं सकीना जनाजे से पानी न मांग ले। मेरी सकीना बड़ी प्यासी है, कहीं सकीना आगे बढ़ गए तेरे जनाजे से पानी न मांग ले। मेरी दूसरी नसीहत ये है, मेरे आका कभी मेरे जनाजे को बोलता नमाज़ी बयान करते, उसकी वजह ये थी हुसैन की कमर की पसलियां टूट गई थी, हुसैन की कमर टूटी हुई थी, कई 71 लाशें उठा चुके थे। आका हुसैन को सहमत न हो, अब्बास ने वसीयत कर दी, कहा तू मेरे लाशी को न उठाना, मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाना। एक मरतबा अब्बास कभी दोनों वसीयत करते, एक मरतबा मौला अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहते, मेरे आका, मेरे मौला, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दे। एक मरतबा हुसैन कहते कि तेरी ख्वाहिश क्या है? कहते मेरी आंखों से तीर, मेरे एक आंख में तीर है, कि दूसरे में मेरा खून है, कहते तुझे देख नहीं पा रहा है, मेरे आंख में तुम्हें देख नहीं पा रहा है, मेरे आंख में तुम्हें देख नहीं पा रहा। कि मैं जब इस दुनिया में आया था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी, जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। हाँ मेरे आका, अब हुसैन ने अब्बास की आंख से खून को हटाया, अब्बास ने ज़ियारत करी। कई मरतबा बयान करते हैं कि हुसैन ने भी कहा कि मेरी भी एक ख्वाहिश है कि तू भी उसे पूरी कर दे। अब्बास कहते हैं मेरे आका कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? कि तूने पूरी जिंदगी मुझे पूरी जिंदगी अपना आका और मौला कहा, कभी अपना भाई ना कहा। हाँ सरदारो, मौला अब्बास ने मरतबा भाई कहा, रूह जिस्म से जुदा हो गई। जनाब मौला अब्बास की रूह जन्नत को परवास कर गई, जन्नत को परवास कर गई। एक आखिरी जुमला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अब्बास को दफन करके खैबर में वापिस आए, अब जैसे ही खैबर में वापिस आ रहे था, जनाब ज़ैनब कहती है, कहते हैं फिर मैं मेरे आका मेरे शहजादे हुसैन, मेरे हुसैन का तेरी ये ख्वाहिश थी कि तुझे वो भाई बोल दे, उसने तुझे वो भाई बोल दिया, लेकिन मेरी भी ख्वाहिश थी कि मुझे एक मरतबा पैर के पुकार दे कि मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। या हुसैन, या हुसैन। हुसैन